खुंटुझरी ग्राम पंचायत खुंटुझरी खेल पड़िया रॉयल चैलेंज क्रिकेट क्लब तार द्वितीय वार्षिक रात्रकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन बहुत सुंदर भाव में करथिले। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ହିନ୍ଦୋଳ ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଆସିପାରିନଥିଲେ। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଦେବ ପୃଷ୍ଟି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବରୁଣ କୁମାର ରାଉତ ସରପଞ୍ଚ ଖୁଣ୍ଟୁଝରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୀପକ କୁମାର ଜେନା ଗୁଣ୍ଡିଚାପଡ଼ା ଘଟିପିରି मंडल सभापति श्रीजुक्त लिपुन मिश्र समाजसेवी श्रीजुक्त अशोक चौधरी समाजसेवी जोग देथिले। आज फाइनल मैच रे रॉयल चैलेंज क्रिकेट क्लब खुंटुझरी सहित चाउलिया क्रिकेट क्लब भितरे मैच होइतिला। एही फाइनल मैच रे खुंटुझरी को हराई चाउलिया क्रिकेट क्लब विजयी होइतिला। अतिथि मानक दुई पद कथा खेलाड़ी मन ने आनंद उल्लास भरी देथिला। शेषर अतिथि मानक गहन रे पुरस्कार वितरण होइतिला। ब्यूरो रिपोर्ट चेतना मीडिया।